Guys, good morning. Hi. Good morning, guys. Here. So this is our last day of cross country here in Chawatia. So we are heading to Ranikhet market right now with our boys. See me and Sumitra, the boys behind, and here our Dinesh sir looking sad today, a bit sad. So guys, हम जा रहे हैं चवटिया मार्केट, झूला देवी मंदिर होते हुए मंदिर से फिर चवटिया मार्केट जाएंगे एंड देन चवटिया का जो नियरेस्ट पॉइंट है, जो एक अट्रैक्शन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वहाँ हम जाने वाले हैं. बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट नो कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट है क्या. सो वी हैव टू एक्सप्लोर दैट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट इन द मार्केट. यस दिनेश सर, राइट बिहाइंड. हाय, टेल मी एनीथिंग. और आज की ये यात्रा बहुत ही मजेदार होने वाली है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए. सो गाइज, चवटिया की मार्केट और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जानने के लिए फॉलो द नेक्स्ट वीडियो आफ्टर दिस. ओके. हेलो गाइस, नमस्कार. मोर अন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ. আজি লাষ্ট ডে, উত্তৰাখণ্ড চৌপটীয়াত লাষ্ট ডে হয়. কাইলৈ আমি ৰাতিপুৱাই ওলাম ইয়াৰ পৰা বেৰেলীলৈ. তো সেইকাৰণে মানে আজি ৰাণীখেত মাৰ্কেট অলপমান ঘূৰিব যাম বুলি ভাবিছোঁ মোৰ লগৰ লগত, আৰু লগৰকেইটা আগে আগে গৈ আছে. এতিয়া মানে ৰাণীখেত মাৰ্কেটলৈ ঘূৰিবলৈ যাম. এটা ঝুলা দেৱী মন্দিৰ আছে ইয়াতে, তাতো অলপমান দৰ্শন কৰি যাম. আপোনালোকে চাই থাকিব. গাইজ, উত্তৰাখণ্ডৰ পাহাৰৰ মাজে মাজে আমি গৈ আছোঁ, লগৰকেইটাও গৈ আছে. কিয়নো মানে আমি মানে আউটপাছ পইণ্টত গৈ আছোঁ. আউটপাছ এণ্ট্ৰি কৰি কেনে আমি বাহিৰৰ ৰাণীখেতলৈ কাৰণে যাম, ঝুলা মাতা দৰ্শন কৰি কেনে. এতিয়া গৈ আছোঁ আমি, একদম মানে চুৰকীয়া ৰাস্তা. ये है मस्ती हमारे. আমি আহি ঝুলা মাতা পালোহি, ঝুলা দেৱী মন্দিৰত. এতিয়া মানে ভিতৰলৈ নাযাওঁ বুলি ভাবিছোঁ. আণ্ডাৰ যাওঁ কি স্যাৰ? ৰাণীখেত মাৰ্কেটৰ কাৰণে আমি ওলালো. এতিয়া গাড়ীত বহিলোঁ. गए से मार्केट लो, पहले मार्केट में घूम लेंगे. हेलो गाइस, so right now we are hiding a cab from Jhula Mata Mandir. We are heading toward Ranikhet market. So we are asking driver to start for some center of attraction location, which he gonna tell Dinesh sir right now. For further videos, just stay with the video and we will log in with you after short time. Bye bye. এইটো হয় ৰাণীখেত গাড়ী ষ্টেণ্ড. ইয়াৰ পৰা আপোনালোক ঘূৰিবলৈ হ'লে ইয়াৰ পৰা গাড়ী লৈ য'ত হ'লেও ঘূৰিব পাৰিব. গাইছ, এইখন হ'ল ৰাণীখেত মাৰ্কেট. ৰাণীখেত মাৰ্কেট পালোঁ, উত্তৰাখণ্ড. পাহাৰী এলেকাৰ মাৰ্কেট হয় ন, ওপৰ খাপৰ মানে কেনেকুৱা. मेरे को सॉक्स लेंगे मैं. हिमालयन व्यू पॉइंट. मेन रानीखेत मार्केटत এতিয়া ঘূৰি আছোঁ অলপমান. তাৰপিছৰ পৰা যাম মানে ভাল টুৰিষ্ট জেগা যদি ওচৰত ঘূৰা আছে যাম বুলি ভাবিছোঁ. सदर बाजार आ जाओ. जिस दिन खड़े थे ना गाड़ी में, बोल नीरज और दिनेश, और नीरज और दिनेश सर खड़े थे ना उस दिन गाड़ी में, गाड़ी में. सदर बाजार. কাপোৰৰ বজাৰ বেছি আছে ইয়াতে. আখৰোট 300 रुपया किलो. আখৰোট. পাহাৰী জীৱনটো অলপমান মানে বেলেগ হয়, বহুতে টাফ হয়.
ঘৰো লগতে থাকে, দোকানো লগতে থাকে, ৰাস্তা সৰু সৰু, বহুত মানে অসুবিধা। 120 টকাৰ বোলে এইখন। तलो दुनिया से किंतु ये तो ये वाला देख ले मेरे को तो ये सिंगल नहीं ऐसे वाला ले लो कोई बात नहीं हाँ ये ले लो प्योर ब्लैक होने से ठीक था सही है ले लो शॉपिंग एक बंदा आएगा हमारा लेट्स गो एनी अदर शॉप अच्छा आज एंट्री अभी लेट हुई है सर ये वाला कितने में पूछना जरा ये कितने हैं इनको लंबा लग रहा है ये हां रा 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 guys hello guys, so as per my wording that what I told you ki we are in Ranikhet market. So now we are in Kali Mata Mandir, somehow some 7 to 8 kilometer apart from Ranikhet market. So there we wandering here, me and my friend Sumir. That's it. guys হৰাই গলো নাজানো ক'ত আহিলো ৰাণীখেতৰ পৰা এতিয়া হৰাই আছো এতিয়া মানে কি জায়গা এইটো ক'ব নোৱাৰো ইয়াৰ পৰা খুদি পুছি আমি যাব লাগিব এতিয়া গাইস হৰাই আছিলো ৰাণীখেতৰ পৰা ঘূৰি ঘূৰি আমি হৰাই থাকিলো তাৰ পিছৰ পৰা আহি কেনে এতিয়া কালী মন্দিৰ দুৰ্গা মাতা মন্দিৰত আহিছো এয়া আমি প্ৰৱেশ কৰিলো এতিয়া লগৰ দুজনে মোৰ লগত আহিছে মানে হৰাই গলো ৰাস্তাৰ মাজত এইটোৱে সেইটো তিনিজন ইফাল গ'ল আমি তিনিজন ইফালে আহিলো এতিয়া কালী মাতা মন্দিৰত কি আছে চাওগে আমি 6 জন আহিছিলো ৰাণীখেত ঘূৰিবলৈ এতিয়া মানে ভিৰত আমি হৰাই গলো তিনিজন হৈ গলো এজনটো সিঙ্গেল ঘূৰি আছে আৰু দুজন মাৰ্কেটত ঘূৰি আছে বোলে তাৰ পিছত মানে আমি তিনিজন একেলগে আহি পালো ইয়াতে ৰাণীখেত কালী মাতা মন্দিৰলৈ এতিয়া বহুত ভাগৰ লাগিছে পাহাৰ এৰিয়া হয় আৰু অলপ ঠাণ্ডাও হয় ইয়াতে তো মই জেকেট পিন্ধা নাই এতিয়া অলপমান জিৰণি লৈছো মন্দিৰৰ কাষত এইটো এটা মন্দিৰ হয় प्रवेश करार आगते जूता मोजा खुलिब लगे याते खुली आछे ठीक याते लिखा आछे कि माने देवी देवतार फोटो लोआ माना आछे रिस्ट्रिक्शन एकाৰণে মই দেখুৱাব নোৱাৰিম এনে প্ৰৱেশখিনিহে দেখুৱাব পাৰিম এ চাইলক এইটো ৰাণীখেত काली माता मंदिर इसमें पहले क्या मिला था पहले मतलब मेरा कोई बीमारी थोड़ी थी ये बनना होगा घूमता फिरता साधु को जो है माता का कुछ तो निशान होगा निशान क्या था बेटे मंदिर में निशान क्या था माता का कान बंद हो गए मंदिर में माता का निशान क्या था मतलब कुछ ये तो हजारों वर्षों का पता नहीं कब का था ये जीर्ण मंदिर जब मैं आया इस जगह पर उजड़ा खंजर मंदिर पड़ा था चारों तरफ मिट्टी कंकर झाड़ पातों का ढेर चढ़ा था आगंतुक जनों से मांग के दुर्गा मंदिर का निर्माण किया धन्य हो दाता भक्तजनों को तन मन धन खूब प्यार दिया काली माँ की असीम कृपा से क्या ही सुंदर उजागर हुआ संगमरमर के पत्थर बिछे इस भूमि का सुधार बड़ी लंबी कविता निकली जो 1100 के उपरांत देता है उसको देता हूँ पुस्तक बना रखा है तो हेलो गाइस मातार दर्शन कर इतना तलले नामी आई आसो इतना यार बापस जाओ राणीखेत लगरबोरे मुक एरि थৈ আহিলে মন্দিৰত মই বাবাৰ মানে খুদি আছিলো এইটো মন্দিৰ কেতিয়াৰ পৰা স্থাপিত হৈছিল কিন্তু 101 বছৰৰ বয়সৰ মানে পূজাৰীজন সেই কাৰণে ইমান এটা কান শুনি নাপায় অলপ মানে অলপমান ভিডিও বনালো আৰু এতিয়া যাও ৰাণীখেত বজাৰলৈ ৰাণীখেতৰ পৰা যাম চৌপাটিয়া